السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ ٹاٹھیو بچو یہ چھُ ترٛیٚیمہِ جمٲژ ہُنٛد سبق اردوٗ کِتابہِ ہُنٛد یُس زَن راتھ اَسہِ پوٚرمُت چھُ تہٕ اَمِکۍ ٲسۍ أسۍ مشقہِ سوالات کران تہٕ اَمیُک عنوان چھُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشقہِ سوالاتو منٛز کرے اَسہِ اکھ زٕ حِصہٕ تہٕ آز چھُ اَسہِ ژوٗرِم سوال کرُن ژوٗرِم سوال چھُ الف کے ہر جملے کا دوسرا حصہ بے میں تلاش کر کے جملے مکمل کیجیے تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ اَتھ منٛز ہٲیِتھ برونٛٹھ کَنۍ حلیٖما سادیا نے آپ کو تہٕ برونٛٹھ کَنۍ کُس رَلہِ اَتھ یہِ چھُ ألِف خانَس منٛز چھِ أڑۍ حِصہٕ دِتھ جُملہٕ اَڑ تہٕ بیٚیہِ خانَس منٛز چھِ بیٚیہِ جُملہٕ اَڑ دِتھ یِم چھِ رَلاوٕنۍ پانہٕ ؤنۍ مُنٲسِب یُس رَلہِ گۄڈنٮ۪تھ چھُ حلیٖما سادیا نے آپ کو یورٕ کیٛاہ سا رَلہِ اَتھ ییٚمہِ منٛز بیٚیہِ خانہٕ منٛز دوٗد پِلایا یِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ مُکمل جُملہٕ حلیٖما سادیا نے آپ کو دوٗد پِلایا اَمہِ پَتہٕ چھُ دوٚیِم اَمیُک عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہٕ برونٛٹھ کَنۍ رَلہِ اَتھ دادا تھے گوٚو یِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ جُملہٕ مُکمل عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے اَمہِ پَتہٕ چھُ ترٛیٚیِم بی بی آمِنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہٕ برونٛٹھ کَنۍ رَلاوو أتھ بیٚیہِ منٛز والِدہ تھیں أتی کیٛاہ سا بَنہِ یہِ جُملہٕ بی بی آمِنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والِدہ تھیں اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ ژوٗرِم ابوٗ طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یورٕ کَنۍ رَلاووس بیٚیہِ خانہٕ منٛز چچا تھے أتی بَنہِ یہِ جُملہٕ مُکمل ابوٗ طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ گوٚبرِو پوٗنٛژِم سوال پوٗنٛژِم سوال چھُ سامنے دیے ہوئے لفظوں میں سے مُناسب لفظ خالی جگہوں میں بٔریے تہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ مُنٲسِب لفظ چھُ بَرُن خٲلی جاین منٛز گۄڈنِچ خٲلی جاے چھِ دِتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے شہر ڈیش میں ہوئی برونٛٹھ کَنۍ چھُ اوپشن دِتھ مکہ تہٕ بیٚیہِ مدیٖنہ اَتھ کیٛاہ سا یی مکہ گوٚو مکہ میں ہوئی یِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ مُکمل خٲلی جاے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے شہر مکہ میں ہوئی تہٕ پَتہٕ کیٛاہ سا گوٚو دوٚیِم حلیٖما سادیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیش ماں تھیں برونٛٹھ کَنۍ چھِ اوپشن دِتھ رضایی تہٕ مُہ بولی اَتھ کیٛاہ سا لیکھو أسۍ رضایی ترٛیٚیِم خٲلی جاے چھِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام ڈیش کیا کرتے تھے برونٛٹھ کَنۍ چھُ ہٲیِتھ اوپشن منٛز خود تہٕ بیٚیہِ ہٲیِتھ نہیں گوٚو اَتھ کَرو أسۍ اَتھ لیکھو خود یِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ مُکمل خٲلی جاے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے اَمہِ پَتہٕ گٔے بیٛاکھ خٲلی جاے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ڈیش کا خاص خیال رکھتے تھے تہٕ اَتھ چھُ برونٛٹھ کَنۍ ہٲیِتھ تربیت تہٕ غذا اَتھ کیٛاہ سا لیکھو أسۍ تربیت گوٚو تربیتَس منٛز یی پَتہٕ غذا تہِ باقٕے چیٖز تہِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھتے تھے اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ بیٛاکھ خٲلی جاے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو ڈیش راستہ دکھایا پکا سیٖدا تہٕ اَتھ منٛز کیٛاہ سا لیکھو أسۍ سیٖدا یِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ مُکمل خٲلی جاے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو سیٖدھا راستہ دکھایا تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کی ڈیش کرنے کا حکم دیا یِتھ کٔنۍ چھُ اوپشن برونٛٹھ کَنۍ دِتھ عبادت ریاضت اَتھ لیکھو أسۍ عبادت یِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ خٲلی جاے مُکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا یِتھ کٔنۍ گٔے بیٛاکھ خٲلی جاے اَمہِ پَتہٕ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سال کی عمر میں نبی بنے برونٛٹھ کَنۍ چھِ ہٲیِتھ اوپشن منٛز 40 تہٕ 50 اَتھ لیکھو أسۍ 40 گوٚو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے اَمہِ پَتہٕ چھِ گوٚبرِ بیٛاکھ خٲلی جاے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ ڈیش ہیں برونٛٹھ کَنۍ چھُ اوپشن دِتھ برابر بہتر اَتھ لیکھو أسۍ برابر یِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ مُکمل خٲلی جاے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہیں اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیش سے ہی سچے اور نیک تھے اَتھ چھُ برونٛٹھ کَنۍ ہٲیِتھ بچپن بیٚیہِ جوانی گوٚو اَتھ لیکھو أسۍ بچپن یِتھ کٔنۍ گژھِ یہِ خٲلی جاے مُکمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچے اور نیک تھے اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھُ بیٛاکھ سوال نمبر 6 حضرت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक छोटा सा पैराग्राफ लिखें। तो लिखो इस पैराग्राफ अड़हन मे योरकन लिखमुत अड़हन 20 पेजस पे तो वो सही परो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 570 ईस्वी में अरब के शहर मक्का में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम बीबी आमिना था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम जनाब अब्दुल्ला था। हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दूध पिलाया। तो इतकन फिरो इस बोरुख तो ब्रोट कन मे बेहन लिखमुत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के हुए तो बीबी आमिना भी चल बसें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही से बहुत नेक सच्चे और ईमानदार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को सही रास्ता दिखाया। इतकन गो ये नोट मुकम्मल। अम पत क्या ब्याक सतम सवाल क्या गोब्रियो मक्का मदीना शहर अब्दुल मुतलिब जैसे अल्फाज इसम कहलाते हैं। कह ते नाव आस अथ वना गोब्रियो इसम। पहले और आखिरी इक्तिबास में से इसम तलाश कीजिए। गोडनुक सबको मतलब इन सबको गोडनुक इक्तिबास पढ़न बे आखिरी इक्तिबास पढ़न तिमो मत छानन इसम कुस कुस तो मे इसम बद कड़मत तो मसलन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब अब्दुल्ला बीबी आमिना हलीमा सादिया दूध इंसान लोग कायनात वगैरह मे इसम अत षंडित कड़मत। अम पत ब्याक सवाल नंबर 8 कलिमा और मुहमिल। कलिमा तो मुहमिल क्या गो। कलिमा गो बामानी लफ्ज़ को कलिमा कहते हैं जैसे दूध इंसान लोग कायनात अरब वगैरह अमे नमत बे तो इतकन यथ लफ्ज़स कह मानी आस तथ वना कलिमा। तो अम मुहमिल क्या गो मुहमिल गो बेमानी लफ्ज़ को मुहमिल कहते हैं। सो लफ्ज़ यस न अस निश मानी आसि कह तथ वना मुहमिल। जैसे दूध मे लिखमुत पे कन कलिमास मज अत मुहमिल बजाय लिखुस वूद दूध वूद। इंसान विंसान लोग वोग कायनात वायनात अरब वरब वगैरह। यम क्या यम जन हम माने और आसन वजन मतलब हम क्या मतलब हम आवाज़ आसन तो मगर मानी आस अकिस लफ्ज़स कह यथ लफ्ज़स मानी आस कह तथ वना मुहमिल। यथ लफ्ज़स मानी आस अस निश तथ वना कलिमा। तो लिहाजा इतकन गो ये सबक मुकम्मल। तो मे उम्मीद कि तुह ये पूर ध्यान सान समझमुत। तो वो लिखियो तुम कापी पे बनाओ कापी करो मेंटेन अति करो पत याद इंशाल्लाह एग्जामस मज गो कामयाब। तो खुदा ताला थो सेहत बिहू गर बिहू सेफ। अस्सलाम वालेकुम।